ରେଡ୍ ଚିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚାଉମିନ ଦୋକାନ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିରାମିଷ ହେଇଥିଲା। ଫଟାଫଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ। ତ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ତାପରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର କୁଚ କାଚ କିଚ କାଚ କରିକି କାଟିଦେଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ତାପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଗୁଲଗାଲିଆ କ୍ୟାପ୍ସିକମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦେଶୀ ଲଙ୍କା। ତାପରେ ମେନ୍ ଆଇଟମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ଗଳି ଯାଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଗର ଥାଏ। अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तापर आसीला हमर रशियन शेफ, ये पूरा रूसिया रु सिखिकी आसी हम गाँव रे आसी रेड चिली दुकान खोली देतिला। तापरे देखु देखु बनी जाइतिला हमर अधा चिली चिकेन टी पूरा हवा पड़ी जाइतिला धनिया पत्र, पूरा अफ्रीका स्टाइल कि बसिकी में मांकड़ फळा हि हा हु हु कर देलु। काहे कि आपण माने जानि छंती ना, आपनकर पसंद मोर पसंद चिली चिकेन खाइबे जदी पळे आसंतु रेड चिली फास्ट फूड। ठंडा दिन रे किछि गरम हवा तो निहिति दरकार थिला ना, तो सेति गुरुवार रे बाहर आसला में चिकेन पकोड़ा खाइबे भाई, गरमा गरम चिकेन पकोड़ा गुरुवार रे। ए दुकान खास কথা হচ্ছে এই দোকান পছপটর মদ দোকান, এই দোকান চাখানা দেবে খাই। তো গাইস, মো ভিডিও যদি ভালো লাগুতবে তাহলে চিকেন পকোড়া উপরে ডবল ট্যাপ করে দে।